ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଟେ। ତମେ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଗାଁ ପଟ ବୋଲି ଭାବିଲ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ हाय साଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ଲଗ୍ ଅସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଟୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବେବି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବେବି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ବେବି ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଟେ। ତମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଗାଁ ପଟ ବୋଲି ଭାବିଲ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହିକି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଆଉ ମୂଳା ନବ କି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହିଲେ ବି ଆମ ଗାଁ ପଟରେ ଆମେ ଭୁଲିନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା, ସିମ୍ପଲ୍ ସାଧା ସିଧା ସବୁ ଖାଇବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ମୋ ବେବି ବି ସକାଳୁ ଉଠିକି 6ଟାରେ ଉଠିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି। କାହିଁ ମାନେ 9ଟାରେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି? ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ? ଆଉ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କରିବା ପାଇଁ କୁହ। सब्सक्राइब करबे, लाइक करियो, लाइक करबे, सब्सक्राइब और शेयर करबे। तुम ब्लॉग बनो बोली कहले सब्सक्राइब आसियो। हाँ रोसे करबी, पुणी गाधा बाधा करबी, देबी, सेठी पुणी काम आइला बेले संध्या राति हे गेलानी। एते बडे ब्लॉग वीडियो बना। आ कौन करियो? आ ब्लॉग वीडियो न बने बोली कहले लोक माने तुम केमिति आदर करिए, भल पाया देबे तुमको? टाइम देबा के बेसिरा टाइम देबो? बेबी रा मो नार खलाइन चैनल तुम नार खलाई छी। हां एते तुम ही ब्लॉग बने मो बेले बेले और बेले 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 आइलो। देखो साग मैंने रोसे कर केमिति छे। मु भी अभी जस्ट उठली। मु उठली आ कौन पे ठंडा लगुच मोबाइल टी चार्ज बसाया पड़ो से उठली से कौन कर तुम देखा कहीं मैंने मुझे लंग वीडियो बनौनी क्या कहीं मैं सर्ट वीडियो सब बनाऊे से एथर लंग वीडियो बने उठिली जस्ट। आम यूट्यूब सब्सक्राइब करिए सांग मैंने। देखो आ देखी दिखते कौन कर कौन ठंडा ठंडा जल्दी जल्दी टाइम नहीं। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, रखुची बोली कह। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आ बाय सामान गाधेबा ପାଇଁ ଯିବି टाइम ନାହିଁ।